There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just... Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ulit. Andito tayo ngayon sa Camarin, Kiko, North Caloocan City. Ayan po, Gibor Imported Ukay-Ukay Shoes. New arrival po sila ngayong araw na to. Kaya tara, puntahan na natin. Let's go. Drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. A few moments later. Alright guys, yan, nandito na tayo ngayon sa Gibor Imported Ukay-Ukay Shoes sa Kiko branch nila. Ayan, syempre new arrival ngayong araw. Kaya nandito tayo ngayon para i-update ko kayo guys yan. At syempre, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video yung ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Alright, and guys, yung price range nga pala dito sa Gibor Imported Ukay-Ukay Shoes sa Kiko branch nila, 2 to below lang po ang mga price nila. Ayan, may tawad pa po yun. Ayan, new arrival po ngayong araw na to. Na ito guys, simulan natin agad dito sa pang skateboard or pang bike na Vans. Ayan o. Yan, may kunting heel drag lang siya to, wala naman. Tapos ang price niya 1,380 lang o. 1,380, good condition pa to guys o. Size 9.5. Yan o. Solid o. Ganda. Vans. Alright. Tapos ito pa sa mga Converse lovers dyan, eto guys, ang hanap nyo nandito. Eto, size ano to, size 10. Yan, size 10 sa US. You know, good condition pa to guys oh. Yan ang price nya, 1,200. Tapos ito pa another Converse All Star. Yan oh, may collaboration siya guys oh. Yan oh, one piece. Yan, mga characters yan. Yan, ganda oh. Tapos ang size nito 8.5. Yan o, good condition pa yung ilalim. Yan o, ang price nya 1,100. Tapos ito pa another Vans. Yan, collaboration siya ng Night Before Christmas. Yan o, ganda na ito guys o. Tapos ang price nya 1,200 lang. Yan, may konting heel drag lang siya. Yan, alam nyo naman ukay pero good condition pa. Pwede pa pang gamit pang araw-araw. Yan, yung ano nyo guys o. Yan o, solid. Tapos ang size nito size 8. Yun o, ganda na ito. Tapos ito pa another Vans. Ganda na ito guys o, solid to.
Tapos ang size na size 9. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Ayan oh. Ito lang, wala na yung logo dito, yung logo ni Vans yan. Pero pang harabas, pang araw-araw, pwede pa. 1,100 lang. Tapos ito pa, another Vans. Yan, buha ng Vans dito guys sa Gibor. Imported ukay-ukay shoes. Yan, size 9 naman to. Ito, quality condition, good condition pa. Tapos ang price, 1,300. Ito pa, another solid shoes na Converse All-Star. Yan oh, halos bago pa to guys oh. Yan oh, solid pa to. Tapos ang size niya 9.5. Yan, ang price niya 1,380. Alright. Tapos ito pang Nike Blazer or ano, yan oh. Comment down na lang guys eh. Ganda oh, low cut siya, size 8.5. Yan, good condition pa yung ilalim. Ang price niya yan 1,380. Ito pa, another solid shoes na Vans. Yan oh, ganda na ito guys oh. Yan o, Vans of the Wall. Ang ganda o, embroidered pa siya. Tapos ang price niya 1,450. Yan, 1,450. Good condition pa to. Tapos ang size nito, alright, yan, size 9 sa US. Ito pa, another colorway na Converse All-Star. Yan, sunflower colorway niya. Yan, 8.5 ang size. Yan, ang price niya 950 lang oh. Ayan, 950. Good condition po. Tapos may mga ano, budget meal na sapatos. Yan, ito may anta pa rito. Yan o, budget meal pangharabas. Yan, ang price nito 850 lang. Ayun o, anta size 8.5. Tapos ito pa, another Vans. Yan, bumaba ng Vans dito guys sa mga Vans lover dyan. So good na kayo rito. Yan, 950 lang o, 950 lang. Goods na goods pa. Tapos ang size nito, size alright, yan o, size 8.5. Ito pa sa mga Converse lovers. Yun o, big logo guys. So ganda o, solid to. Tapos ang price nya 1,200 lang. Yan o, big logo na Converse. Size 8.5 to. Ito pa guys o, another Converse All-Star. Para siyang may collaboration. Yan, ang size naman ito, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ang price niya 1,100 lang. Ayan o, GW Anderson collaboration niya. Yan, ito pa, Vans again. Yan, ang size naman nito, size 7.5. Tapos ang price, yan, 880 lang. Tapos ito pa, another solid shoes na low na Nike SB. Yan o, solid pa na ito guys o. Yan, ang price niya 1,100. Yan o, 1,100 o, goods na goods pa to. Nike SB to. Nike SB lang naman, size 8. Tapos ito, sunod natin tong Nike Blazer. Ganda ng shoes niya guys o. Borda siya, borda. Yan o, quality condition, size 8 siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Gamsol pa siya o, good condition pa siya o. Tapos ang price niya 1,800. Ito naman sa mga naghahanap ng pamorma, pogi shoes na ito, Inuchika Tiger A6. Alright, size 8 siya sa US. Yan, good condition pa yung ilalim. Yun, 1,200 lang to guys. Oh. Wow, solid. Ito pang pro leather na Converse. Ayan o, hardwood classic pa to guys. So condition very good. Ayan o, 1,300 lang o. Goods na goods to. Ayan o, hardwood classic. Classic to guys o. NBA. Ayan o, Faith Wayne piston. Ayan o, size 9.5 nga lang. Ayan o, medyo malaki. Ayan o, unahan na kayo rito. New arrival, good condition po to. Hardwood classic. Tapos ito pa, another Converse All-Star na sunflower colorway. Yan, good condition. Susuot nyo na lang, 1,380 lang oh. Size 8.5. Tapos ito pa, another Converse All-Star. Yan oh, napakalinis guys oh. Size naman ito, size 7, 980 lang oh. 980, wow. Tapos ito naman Adidas Neo. Ayan, ganda pa nito. Tapos 1.8, yan, 1.8 yan oh. All goods pa yung ilalim. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 8.5.
Tapos ito pa, another sport shoes na A6. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 1.8 ang price. Yan, ang size nito, size yan, size 9 and a half. Tapos ito pa guys, oh, Adidas. Yan, para siya may collaboration. Yan, oh, mga cartoon character. Yan. Tapos ang size nito size 7. Yan, oh. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Ang price nya 1,200 lang. Tapos ito pang Nike Zoom, Nike React. Yan, Nike Zoom Boomer 14, Boomero 14. Yan, oh. Pang running, pang gym. Yan, pwede ko to. All goods na all goods pa, oh. Tapos ang price nya 1.5. Yan, 1.5. Yan, may tawad pa naman daw yung mga lahat at mga sapatos dito guys. Yan, size 9 po siya. Tapos ito, sunod natin tong ganito na ito, suede siya na may pagka-carpet. Yan, oh, Converse na 1 star. Yan, oh, dyan pa yung original insole nya. Tapos size 8. Yan, oh, good condition ba siya guys, oh. Tapos ang price nya, yan, 1,280. Yan, oh, 1,280. Tapos ito pa, napakasulit na Vans na ito. Ganda na ito, panalo to guys, oh. Para siya may collaboration. Yan, ang price nito 1.2 lang, oh. 1.2 lang. Ganda na ito guys, oh. Tapos size 9 sa US. Tapos ito pang Nike SB Dunk Low Pro na gray. Yan, oh. Size 8 naman to. Yan, okay pa naman siya, oh. Good condition pa siya. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Ang price nya 1,200 lang. Tapos ito pa sa mga naghahanap ng Converse na low. Yan, Sunflower colorway. Ang size naman ito size 7 and a half. Yan, ang price nya 1,200 lang. Ito guys, so Peak. Yan, Peak. Pwede siyang pamorma, pang basketball, pwede, pang running. Yan, o, bulky shoes siya. Yan, o, Peak 1,200 lang. Good condition pa siya. Tapos size 7. Yan, size 7 siya. Tapos ito pang sport shoes na pang badminton. Ayun, o, Flex Pro. Yan, o. Yan, pang badminton. Para siyang ano, para siyang Mizuno or yan, ASICS. Yan, magka-forma. Yan, o. Baka magustuhan nyo to guys. Ang price nya 1,480 lang. Yan, o, pang badminton. Tapos size ano to, size 9. Tapos ito naman, ito guys, so solid din na ito, New Balance 530. Ganito, maong yung ano nya. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos all goods ping ilalim, oh. Yan, 1,380. Yan, 1,380 lang to, oh. Yan, size 7.5. Alright. Tapos ito pa, another New Balance 574. Yan, oh, mga classic na New Balance to. Size 8.5 naman to. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, tapos ang price niya 1,200. Tapos sunod naman itong Kyrie shoes. Yan, oh, quality condition pa to guys, oh. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Yan, bilan nyo na lang. Tapos minimal drag to drag 1.1 ang price. Yan, 1,100. Size nito, size check natin. Alright, yan, o. Yan, size 8.5. Ito pa, sunod natin tong solid shoes na Peak. Yan, o, underground. Ganda na colorway nya guys, o. May number 23 pa lang. Comment down lang kayo kung sino yung NBA na number 23. Yan, o, 2.2 ang price. Yan, 2.2. All good condition pa, o. Wala pa siyang ganong upod. Tapos ang size nito, yan, medyo nawala na yung size. Tingin ko mga size 9 or 8.5. Yan, mga magustuhan ito guys, oh. Ganda pa, oh. Tapos ito naman, sunod natin tong KD. Yan, ito guys, oh, linis pa, oh. Tapos gamsol pa, oh. Good condition pa, wala pa siyang upod. Ang price nya, yan, oh, 1,600. Yan, size 8.5. Ito naman, sunod natin tong Jordan 6 na Chinese New Year. Yan, size nito size 8.5. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, ha. Wala pa siyang sole set. Yan, good condition pa yung ilalim. Yan, 2.2 ang price. Tapos ito guys, oh, solid to. Ayan, oh, quick foam.
Yan o. Leaning. Yan o, leaning to guys. Leaning, solid o. Yan, baka mo gusto ito pang basketball. Solid pa. Ang size nito ay 361 pala. Sorry, 361 degree. Yan, size 9. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan o. Ganda pa na ito. Ang price niya, 1.8 lang. Tapos ito pa, sunod natin itong Jordan 4. Yan o. Solid pa na ito guys. So, yan o. Ganda o. Ganda ng pagka-leather nyo. Quality. Tapos, ang size nito, check natin. Ayan, medyo nawala yung size. Yan, medyo natanggal. Tingin ko mas size 9.5 or better. Yan o. Solid po. 1980 lang guys o. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito pa, sunod natin tong Jordan Jumpman na React. Ayan o. Good condition pa yung ilalim. 1480. Tapos size 8 siya. Ayan o. Ganda o. Pamorma. Ito naman, sunod natin tong A+ age na Anta. Ganda na ito. Size 8 siya. Ang basketball. Goods na goods pa. Ayan. May konting heel drag lang siya. To wala naman. 1,200 lang. Anta. Tapos ito, sunod natin tong James Harden Volume 4. Ganda ng colorway na ito. Pink. Ayan o. Ang gaang guys o. Ang ganda. Tapos yan o. Gamsol pa siya. Ang price niya 1,900. Good condition pa siya. Ayan. Ang size nito. Check natin. Alright. Ayan. Ayan. Size 10.5. Ayan. Sa mga size 10 dyan o. Puntahan nyo na to. Ito pa. Another Jumpman. React. Ayan. Size 10 naman to. Ayan. Good condition. Lahat ng mga sapatos dito guys. Good condition. Ayan. Ang price nito 1,000. Ayan. 1,200 lang o. Ayan o. Ganda. Tapos ito pa Jordan 6. Ayan. Size 8 naman to. Ayan. Nandiyan pa yung original insole nya guys o. Tapos 2,650. Ayan o. Ito pa Under Armour. Ayan o. Solid na ito guys o. Ayan. Nandiyan pa yung original insole nya. Ayan o. Ang price nya 1,600. Ayan. Hungry. Ayan. Under Armour Hungry. 1,600 lang o. Good condition po. Tapos size nito size. Ayan. Size 8.5. Tapos ito naman sunod natin itong Peak. Ayan o. Ganda na ito guys. So, good condition po. Ayan. Ang ilalim niya. All goods na all goods pa. 1.8. Ayan. Peak. Ayan pa yung original insole nya. Tapos size 8 siya. Ayan o. Size 8. Alright. Tapos ito guys. Susunod natin ito. Ganda ng ano nyo. Hologram leaning. Ayan. Leaning brand to. Ayan. Good condition pa siya. Ayan. Ang price nya 1,100 lang guys. Oh. Size nito size 9.5. Tapos ito naman sunod natin tong Jordan Why Not Westbrook. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Ganda na rin colorway na ito. Ang price nya 1,380 lang. Good condition pa. Wala pa siyang upod. Tapos size 8 siya. Size 8 yan o. 1,380 lang. Tapos ito naman sunod natin tong Peak brand. Ayan o. Solid na ito pang basketball o. Ganda. Panalo. Tapos ang price niya 1,200 lang guys oh. Yan, good condition pa siya. Yan, ba gusto niyo puntahan niyo na dito agad yan. Size ano to? Size 9. Yan, size 9. Tapos ito po, solid guys oh. Anta. Ganda oh. Yan, sign of usage lang pero good condition pa siya. Tapos yan oh, Klay Thompson 1,200. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Mga classic na release. Mga sinaunang release to guys. Yan, ang size nito. Yan oh, Klay Thompson. Yan, ang size nito size. Yan, size 8. Yan, size 8 to guys oh. Ito pa, Kyrie. Yan, ang size nito size 10. Yan, 2 ang price. Yan oh. Okay pa yung ilalim oh. Right? Ito pa, leaning speed. Yan, pang running. Yan, Halloween. Tapos, size 8.5. Yan, leaning. Yan, 1,300 lang siya. Yan, ito guys, so, yan, yung brand niya. Fashion lang. Ganda ng pagka, ano na ito, design. Kobe Bryant.
Yun no, all goods na all goods to, pang basketball oh. Kobe Bryant no. Tapos yan, ang price niya 1,200 lang. Ayan, ang size nito check natin. Yan, size 8.5. Tapos ito pa, ayan oh, daming mga pick. Yan. Ito, Kaudan niya, mga magugustuhan nyo. Ito guys oh. Ayan oh. Para siyang Jordan Future Low. Pero ano lang siya, off. Yan. China brand lang. Tapos ang price niya 1.3 lang. Ayan oh, baka magustuhan nyo to. 1.3 lang, size 10. Tapos ito, sunod natin to. Decathlon. Ayan oh, Tarmac ang brand. Para siyang leaning. Pero solid din to guys sa pang-basketball. Ito 980 lang. Ang brand niya Decathlon. Ayan oh. Size 8. Ayan, 980 lang. So ito naman, ayan oh. Lacoste. Ayan oh guys, so Lacoste to. Ayan oh, dyan pa yung original insole niya. Tapos ang price niya 1.1 lang oh. Naka-Lacoste na kayo. Good condition pa yung outsole niya. Tapos ang size nito, size 8.5 sa US. Ayan oh. Lacoste. Ito pa Kyrie Flytrap. Ayan oh. Na mid-cut. Tapos ang size nito, size 8 sa US. Ayan oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.1 ang price. Tapos ito pa Kyrie again. Ayan oh. Ito guys oh. Di talaga nawawala sa ukay ito. Yan. Solid to. Solid pa siya oh. Tapos ang price niya, yan, 1.1 ang price, 1,100 lang. Tapos size 8.5. Yung Jordan 5 guys, so ganda oh. New York Knicks colorway niya. Yan yung logo niya, embroidered. Yan, leather niya oh, good quality. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,350. Yan, ganda oh. New York Knicks na colorway niya. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Yan, ang size niya 9.5. Tapos ito guys, oh, may nakita tayo rito. Nike Air Up Tempo. Ganda ng ano nito, colorway oh. Tapos may number 8 pa oh. Ganda, solid oh. Yan, oh, puting-puti pa yung air sole niya. Yan, wala pa naman siyang sole set. Wala pa siyang punit. Yan, okay pa yung ilalim nyo. Ang price 780 lang oh. Nike Air Up Tempo to guys. Wow, 780 lang oh. Tapos size nito, ayan, size 10. Yan guys oh, size 10. Puntahan nyo na to. Andyan pa yung original insole nyo. Pwede pa to. Tapos ang dami na lang stock ngayon guys. So yan, hindi na natin maisa-isa lahat yan. Punta na lang kayo rito. Yan, ito oh. Kamsu, yan, Kamsu na brand, para siyang A6. Tapos ang price nito, yan, 850 lang oh. Tapos may Reebok is sa pump tayo nakita rito, kaso sira na yung pump. Yan, pangharabas, pwede pa to. Yan, 650 lang. Size nito, yan, size 9. Tapos ito pa Converse na All-Star ganito oh. Napakita na natin to, nakarang vlog natin dito. Yan, nandito pa rin siya. Yan, 1.5 ang price. Yan, size 7.5. Tapos ito pang Nike Blazer. Yan, nandito pa rin to. Yan oh. Yung ganda na ito guys, suede, pangharabas, pwede to. Ito 1.5 lang oh. Yan, ang size nito, yan, size 8 sa US. Yan oh. Yan, ang dami. Yan, ang dami guys. So, pang araw-araw. Ayan, mga budget meal yan. Punta na lang kayo rito. Yan, ito guys. So, may Yeezy oh. Yeezy na tubular. Yan oh. 1,380. Size 10. Yan, ang dami pa. Ang dami pang pagpipilian dito. New arrival. Ito oh. Para siyang ano, Shockwave na Anta. Pero hindi siya, ano eh. Hindi siya Anta brand eh. Yan, baka magustuhan nyo lang. Yan, okay pa naman yung ilalim yan. 980 lang oh. Yan, ang size nito, yan, wala siyang size tag. Tingin ko mga size 9.5 to guys yun. Yan o, puntahan nyo na to. Tapos ito pa, ayan o, Mickey Mouse collaboration nya guys o. Tapos yan o, ang price nya 1.4. Yan, ang brand nya Leaning pala to. Leaning, size 8.5. Yan, 1.4 lang. Tapos
Ito pa, sunod natin tong Witness 5 na Lebron James. Ito size 8. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Ito, good condition pa to guys, oh. Ayan, 1,380. Ayan, oh. Ganda po, oh. Tapos ito guys, oh, may nakita tayo rito. Hindi ko alam, nakalimutan ko, James Harden to eh. Nagsuot na ito eh. Ayan, oh. Adidas. Ayan, ang price nya 1,2 lang. Ayan, ang size nito check natin. Alright, yan, di natin makita yung size nya, nagtatago. Yan, ito. Yan, size 8.5. Yan, baka gusto yung to, puntahan nyo na agad. Yan, 1,200 lang. Ito pa. Yan, Donovan Mitchell. Yan, oh, ganda na ito guys, oh. Yan, oh, ang price nya 980 lang, oh. Solid. Goods na goods pa, oh. Tapos size nito, size yan, size 7.5. Yan, size 7.5. Yan, oh, ganda po, oh. 980 lang. Tapos may nakita tayo rito guys, oh. Yan, oh, peak na ano, pamorma, yan, oh, pambabae siya. Tapos size 5.5. Tapos ang price nito, yan, ang price nito 880 lang. X-step, yan, oh, size 6 naman to sa pambabae. Yan, 880 din, oh. Okay pa, oh, goods na goods pa. Tapos may nakita tayo rito ng Yeezy. Yan, oh, size 5.5. Yan, ang price nya 850 lang. Tapos dito naman tayo sa mga nakalagay sa lamesa. Yan, ito guys, oh, Puma basket. Yan, oh, good condition pa to. Yan, ang price nya 780 lang. Ganda, oh, suede. Tapos size nito, size 8.5. Ito pa, may nakita tayo rito, Vans na leather. Yan, oh, solid, oh. Tapos ang price na ito, yan, 880 lang, oh. Yung guys, oh, leather po to, ah. Yan, ang size nya, size 10.5 sa women's, tapos 9 sa men. Alright, eh guys, may mga nakasabit pa sa taas. Yan, hindi na natin maisa-isa lahat yan. Puntahan nyo na lang dito para makapili kayo na maayos. Ayan guys, so may Jordan pa ron, oh. Yan, ang dami, may New Balance, yan, may X-Step, may Adidas. Alright, yan, oh. Dami pa, dami magpipilian, new arrival sila. Tapos ito, New Balance sa pang-running. Yan, oh, fresh foam. Ganda ng colorway nito. Ayan, oh, minimal drag to drag lang siya. Ang price 1,200. Yan, size nito, size 9.5. Yan, oh, ganda pa. 2,000 years later. So, yun na mga guys, dito ko na tatapusin ating vlog update sa Jibor Imported Ukay-Ukay Shoes sa branch sila sa Kiko, Camarin, North Caloocan City. Yan, yung arrival po sila ngayong araw na to. Yan, pasensya na kayo, hindi na natin na-flex lahat sa sobrang dami. Yan, dami pa mga solid guys, so kaya punta na kayo rito. Yan, lagay ko na lang ulit sa description sa bandang baba yung address nila para ma-locate nyo yung question nila rito. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.